došao da se prijavim da jedno služim vojsku. Pošto sam ranije bio regrutovan u nekakvu veza se zvala, sad sam ja kandidat za školu rezervnih oficira u Bileći. I tada sam pošao ja u tu školu i tamo sam se veoma brzo snašao. Posle mjesec dana sa dvojicom svojih drugova iz ove moje čete, mi smo formirali četni list, umnožavali na šapilografu. Ja sam pisao tekstove sa vežbi. Jedan je bio likovnjak, karikature, ovaj drugi je viceve iz vojske. Mi smo postali najbolja četa u garnizonu u Bileći. Ja sam bio 29. klasa, načelnik je bio čuveni prvoborac Danilo Jauković u Bileći. I zapravo, kad smo završili obuku koja je bila strašno teška, ja sam u Bileći imao osjećaj, ako to ne završim, bolje da nisam živ. Sve su bili profesori, ljudi iz rata, završili fakultete poslije i tako dalje, ali su bili visoko moralni ljudi, visoko hrabri, cijenjeni, obrazovani i tako dalje. I kad smo krenuli na tu vežbu, posle završene nastave, Danilo Jauković je pratio samo našu četu. Tada sam od Jaukovića saznao da je bio na univerzitetu zajedno sa Burdžovićem, Rifatom, bili su nerazdvojni, Jauković i Rifat. I pričao nam je tada, možda neće biti dosadno da to ispričam, tada nam je pričao Danilo Jauković ovako. Kako su bile više verzije o pogibi Burdžovića u Bosni i onog komandnog sastava, dakle, bili su neodgovorni, smešteni u jednoj četničkoj kući i pričalo se da nisu stavili obezbeđenje. Danilo Jauković kaže ovako, da ne saznam istinu o pogibi Rifatovoj, a da umrem, računaći ko da nisam bio živ. I to znači da je on to stalno ispitivao. Saznalo se poslije, kad su izvadili kosti iz neke pećine, da su sve bile polomljene kosti, dakle oni su pružili otpor. Nije tačno da su bili kao komandanti neodgovorni. Rifat Burdžović i Žižić i Volodja i tako dalje i tako dalje. Iz Bileće sam premešten da stažiram u Osijeku. U Osijeku su bile dvije kasane, crvena i bijela. Jedna karakteristika, da samo to imate na umu, nas je vojnike čudilo da u tom Osijeku mnogo više žena nego muškaraca. U hotelima samo par muškaraca, žene. Ja sam pitao šta je to? Sve je to stradalo u ratu. Ona praznina se javi, ona praznina da nema i tako dalje. Iz Osijeka ja sam premešten u Vinkovce za komandira straže tamo. Vinkovci su bili, mislim, jedno od najjačih skladišta naoružanja vojske Jugoslavije, odnosno JNA. Održava se 4. plenum na Brionima. Ja komandir straže. Čitav dan ja slušam vijesti na tranzistoru šta se dešava. Problem Branković i ono što je. U 1 sat posle pola dolaze visoka delegacija vojna da posjeti ovo mesto. Po običaju onaj koji se predstavio, onda ne treba da ja sam je propustio. Obišli smo sva stražarska mesta. Mislim da nije ružno reći da ja kao čovjek, poznajući ljude, uvijek sam vodio na stražarska mesta 80% Albance. Ove druge što ostane. Tako i te noći bilo.
Mi smo obišli stražarska mjesta, niko kad te vidi, ona te ukopa stul. Mi to nije moglo da se zamisli nešto bolje nego što je te noći bilo. Vratili smo se i u onu običnu stražarsku kuću gdje se spavao buveno, pripravno i tako dalje. Taj glavni nekakav pukovnik je bio na čelu. Pita komandire kako je stanje, jeste slušali vijesti? Jesam, čitav dan. O čemu se radi, održava se plenum. Znaju vojnici, znaju kako. Ja sam im objašnjavao. Kako ste im rekli? Rekao sam im ovako. I Broz je rekao, ako griješi, da narod ima pravo da ga smiri. I Broz je rekao, ako griješi, narod može da ga smiri. O, bravo, bravo, bravo. Sutra dan na smotri, ujutru, obično u 8 sati, od 26 rezervnih starešina, samo nas dvojica smo dobili po 10 dana nagradno i Jana Rankovića zaradi 10 dana nagradno. Vidite bilo, tako sam ja, nije sam došao kući, nego skratio sam boravak i tako. I vratio se iz vojske u moj Bać. Ja uvijek gajim taj dobar odnos, ja sam u Baću prvi, pošto sad sve se meri prema broju birača koji glasaju, zaokružuju bijeli nekog drugog, ja sam tamo prvi sa završenom 5-godišnjom učiteljskom školom, dakle prvi pismeni čovjek i mnoge stvari sam tamo uradio kao čovjek, navikao na aktivnosti, doveo prvu vodu za svoju kuću, za nastavnike, za školu, elektrifikacija, počinje izgradnje Jadranske magistrale, izabrali mi za odbornika, odmah sam počeo da se buni u opštini, da sam sa rukovodstvima ovako i tako dalje. Moj odnos je ostao uvijek isti. Ja ne mogu da živim u Švajcarskoj, ja ne mogu se osjećati nego Baćani i te ljude. Bać je mjesto koje ne smije niko da zaboravi. Bać je selo tradicionalno, koje je bilo jedno od najsložnijih sela, možda šire, ne samo u opštini Rožajskoj. Više od 160 godina u Baću nije bilo međusobnog ubistva. Bili su složni ljudi, znalo se ko se pita, ko ovako savjetuje, ko je gazda i tako dalje. Desilo su ubistva, ali nisu naše, nego neko sa strane dođe, poubio sveti i tako dalje. Dakle, imam dobar odnos, ali ima stvari koje mi se sad kao prosvjetnom radniku, koji sam mnogo života ostavio u prosvjeti, da neke stvari se ne dešavaju kako bi ja želio. Vešito nikako druga se ne osjećam nego kao Albanac. Nažalost, to uopšte nije popularno. Ovdje, gospodin je mnogo pisao o tom slučaju Alidaca. Mnogo davno u Rožajama je radio jedan čovjek u komitetu na koje mjesto sam ja došao. Desio se jedan popis tada i on je tada počeo da priča, i on je bio Albanac, da treba jedno pitanje da bude, da se pišemo kao Albanci. Međutim, bila je opšta sprdnja u Rožajama, čak i od rukovodilaca rožajskih, kakav Albanac i tako dalje. Ja se osjećam, ja nikad, mada bilo ko kako da to gleda, ja se najprijetnije osjećam kad sam sa društvom mojih nekadašnjih predaka. Ja ništa drugo ne slušam osim albanske pjesme. Slušam kad god mogu za sebe samo. Dakle, za sebe ja to, jer drugi to su izgubili nekakve stvari, što je logično. Majorizacija totalno završena i tako dalje. Vjerski, ja sam vjerski Mohamedanac i tako. Moja porodica je bila od pamtivijeka, kako to naši narodi kažu, i mi običajno pravo, odnosno trbuhom smo uvijek davali hodže, pismene ljude
Svi drugi nisu imali hodža, a naši su imali hodže. Dakle, i to ima nekakvo značenje. Naše kuće je bilo na Rafu, Raf se zvao polica, i Kurani, i Karl Marx, i Kapital, i tako dalje, ni to niko smetalo. Ali je bila kuća gde se i postajalo i klanjalo, i tako dalje, i tako dalje. Naša kuća je bila han na desnoj obali Ibra. Ako je neko krenuo iz Klunaca, preko Balotića, Njegoša, Besnika, za Jablanicu, Mojsir, na vrh Baća, to je specifično to mjesto, tu je put bio, uz Bać, oni bi počeli, ako je omrkao, da pita gde može da konači. Svi bi oni njih uputili, otidite kod Brahima Suljova, drugi nema mjesta da konači. Mi smo bili praktično han za svakoga koje, a 10 metara, 15 od naše kuće bio put. To je praktično bio za čitavu desnu obalu Ibra. Dakle, u našoj kući su mogli da prenoće i Romi, i pravoslavci, i svi drugi, nikad niko postavio pitanje nije. Imali smo, jer družilo se i preko Tutina i ovo i ono i tako dalje, i imamo taj odnos, i uvijek smo imali izvanredan, mi nikad imali problema nismo, ali mi smo pamtili mnoge stvari koje se dešavale. Ono što se dešavalo u našem kraju pamtimo, a naša vjera kaže nema osvete nego pravda, ako je to, ali nije dovoljno. Skadar sam posjetio i nisam znao da je dženet ovoga svijeta Skadar. Tada sam pričao, moja profesorica je bila sa mnom tamo, tada sam pričao njoj i drugima u Skadru. Ako čovjek ne uči da peca, ne mora nikad da kupi meso. Znači, može da Za mene je Albanija, s obzirom na njenu istoriju, kakva je bila veoma teška, istorija veoma krvava, zemlja ponosna, albanski narod, ja to ne krijem ni od koga, albanski narod je dokazao da je najjači, najhomogeniji, dokazali su da nemaju premca. Nemaju premca. Svi drugi se mogu razbiti, eto to prokleto, to naše, bošnjaštvo u Crnoj Gori razbijeno je na vrijeme, ova visoki ga je razbio A ličnost od ovih Albanaca je najviše volim Alidacija. I kad sam ga gledao u Tirani da prima onolika priznanja, nisam bio ljubomoran života mi moga, ali sam bio srećan. Poređali se, samo pominju Alidaca i dobije nekakvu diplomu, pa ona drugi pomene Alidaca i dobije diplomu. Prvu knjigu koju sam jako se obradovao bila je od Ali Hadrija, Istorija Albanaca, prevedena na srpski. Negde je imamo u biblioteci, a to prvo nešto što sam saznao od ovih Albanaca. Kako stojite sa albanskim jezikom? Veoma loše, to mi najželi u životu. Najželi mi je što ne mogu da čitam na albanskom. A najmanje u Dukađinu i u Prištini. Više od 500 rođaka ima. Dvije rođene tetke sam imao, jednu u Istoku, jednu u Kovragama. I kao dijete sam imao prilike da ih posjećujem. I tako, ali to je ostalo nešto što nije moja krivica. Mislim da nije. Tako, to je jako loše. Treba znati jezik i tako. O roditeljima, hoćeš nešto da mi kažeš? Roditelji, majka, veoma bitno ovo što ste me sad, hvala vam mnogo što ste me podsjetili za majku. Moja majka nikad prošao dan da mi je oplakala. Znate zbog čega? Potiče iz jedne jake kuće Pepića iz Drage. Njen otac je pošao u Đurumlije i poginuo. Ostala su dvije sestre i jedan brat, jedinac.
Brat je bio vojnik u Kraljevini Jugoslaviji u Prištini. Kad je kapitulirala, njima je naređeno da idu kućama. Ono lično naoružanje, možda neko mogao pištolj da ponese. Njima je rečeno, ne smijete ići putevima, neko će vas pobiti. Na šumama, tramputicama i tako dalje. Oni su se tu malo preškrtali i u Mitrovici svih 8 njih su zaklali četnici. Mog Dajđu jedinca su zaklali četnici sa 7 drugih Dražana, tako da je moja majka ostala i bez oca i bez brata. Mi kao djeca nikad nismo mogli da se nasmejemo od njene tuge. Došla je u jednu jaku seosku kuću, počela su djeca i tako dalje, jaka zadruga, opterećena i tako dalje. Tako da smo rasli u jednoj dosta mučnoj situaciji i tako. Eto, to je kratko. Otac je i mlado umrla u 63. godini i tako. Otac je živio 86 godina i tako.